वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी कर पाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर को लिखना बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पूरी ही बुक के चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 10 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है हवा। पढ़कर बता रही हूँ, सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। अजब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये गर्मी में पंखे हमें झल रही है इंसान हैवान की जा इसी से, हैवान यानी कि जानवर, फलों और फूलों की सब शान इसी से। हवा ही ना होती तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकता उधर दम फना था। हमारे लिए और बागों में जाकर ये लाई है फूलों की खुशबू उड़ाकर। समुंदर से आई तो सौगात यानी कि गिफ्ट लाई, मिटाने को गर्मी के बरसात लाई। ज़रा देर में था नगर सारा जलथल, हरे हो गए अब तो जंगल के जंगल। हवा देखिए घर बिगड़ने पे आए, तो रहते नहीं शहर बस्ती सराय। गरजती हुई आती है सनसनाती, हर एक चीज़ को तोड़ती और गिराती। किसी की कहीं आँख में खाक झोंकती, किसी की कहीं ले गई सर की टोपी। उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा झंझोड़ा, कहीं घर पे छप्पर का तिनका ना छोड़ा। समुंदर की मौजों को ऐसा उछाला कि पानी का बस बन गया एक हिमालय। जहाज़ों के ऐसे पर खच्चे उड़ाए कि जाकर समुंदर की तह में समाए। अजब शे है नैयर जहाँ में हवा भी, कि नेमत भी कहे इसे और बला भी। नज़्म को किसने लिखा है? शफीउद्दीन नैयर ने। यहाँ पर नैयर भी लिखा है ना, नज़्म के अंदर लास्ट के अंदर नाम लिया गया है शायर का। तो नज़्म के शायर हैं शफीउद्दीन नैयर। तो इस नज़्म का मतलब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप किस तरह से लिखोगे पढ़कर बताती हूँ। इस नज़्म में शायर कहता है कि हवा के बगैर इंसान और हैवान यानी कि जानवर जिंदा नहीं रह सकते। ये हवा ही बागों में खुशबू फैलाती है। इस ठंडी हवा से बरसात में जंगल हरे भरे हो जाते हैं। शायर कहता है जहाँ ये फ़ायदा पहुँचाती है वहाँ नुकसान भी करती है। अगर हवा की रफ्तार तेज़ हो जाए तो घरों के घर पेड़ सबको उखाड़ फेंकती है और इसी हवा से बड़े बड़े जहाज़ों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हवा से ही समुंदर की मौजें हिमालय पहाड़ से ज़्यादा ऊंची हो जाती है। इसलिए शायर ने हवा को नेमत भी कहा है और मुसीबत भी कहा है। अब बच्चों अल्फाज मायने हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो हैंड टू हैंड लर्न करेंगे। याद करने का तरीका क्या है? आपको उर्दू लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करनी है। इससे आपका जल्दी भी याद होगा और उर्दू भी सीख पाओगे। कैसे याद करोगे? लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे। पढ़कर बताती हूँ। शान कहते हैं इज़्ज़त को, सांस रुकना मुहावरा है, सांस पूरी तरह न आना। दम फना होना मुहावरा है, मतलब है जान निकलना। सौगात कहते हैं तोहफे को, जल थल यानी कि इतनी बारिश होना कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे। खाक झोंकना मुहावरा है, यानी कि मिट्टी या धूल डालना। परखच्चे यानी कि पुर्जे या फिर टुकड़े। तह कहते हैं निचला हिस्सा, शे कहते हैं चीज़ को, नैयर कहते हैं निहायत चमकदार सितारा। नेमत कहते हैं मालो दौलत को, बला कहते हैं मुसीबत को। अब इस बुक के चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पढ़कर बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सवाल नंबर 1, गर्मी में ठंडी हवा के चलने से क्या महसूस होता है? जवाब में लिखोगे गर्मी में ठंडी हवा के चलने से ऐसा महसूस होता है जैसे हमें हवा पंखा चल रही हो। हवा को इंसान और हैवान की जान क्यों कहा गया है? जवाब, हवा को इंसान और हैवान की जान इसलिए कहा गया है क्योंकि हवा के बगैर इंसान और हैवान जिंदा नहीं रह सकते। सवाल नंबर 3, हवा समुंदर से क्या सौगात लाती है? जवाब, हवा समुंदर से बरसात की सौगात लाती है। सवाल नंबर 4, हवा जब गुस्से में होती है तो क्या होता है? जवाब, हवा जब गुस्से में होती है तो शहर बस्ती उजाड़ देती है, जहाज़ों के टुकड़े कर देती है, पेड़ों को उखाड़ फेंकती है। फिलअप्स है चैप्टर के। है इंसान हैवान की जान इसी से, ये लाई है फूलों की खुशबू उड़ाकर। ज़रा देर में था नगर सारा जलथल, कहीं घर पे छप्पर का तिनका ना छोड़ा। जहाज़ों के ऐसे पर खच्चे उड़ाए,
کہ جا کر سمندر کی تہ میں سمائے۔ یہاں پر آپ کو محاوروں کا مطلب اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سانس رکنا، دم گھٹنا، بند کمرے میں رہنے سے اس کا سانس رک گیا۔ دم فنا ہونا، جان نکلنا، بس سے ٹکر ہوتے ہی اس کا دم فنا ہو گیا۔ پرخچے اڑانا یعنی کہ پرزے یا ٹکڑے کرنا، یہاں پر لکھ دینا کرنا، کاف رے کر نون الف نہ کرنا، حادثے میں کار کے پرخچے اڑ گئے۔ خاک جھونکنا یعنی کہ مٹی یا دھول ڈالنا، چور پولیس کی آنکھوں میں خاک جھونک کر بھاگ گیا۔ اگلا سوال ہے، نظم سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن میں پھے کھے جیسے کہ پھا سے پھل، کھا سے خربوز، چھا سے چھتری، جھا سے جھنڈا، بھا سے بھالو، تھا سے تھرمس اور ٹھا سے ٹھیلا آیا ہو، جیسے کہ پھولو، پھے واو پھول، لام واو لو، پھولو۔ یہ ہے پھلو، پھے لام واو نون غنہ، پھے لام واو نون غنہ، تھا تھے الف تھا، پھر پھیرے پھیر، دیکھیے دال یہ کھے یہ حمزہ، دیکھیے الف مد آ نون کھے آنکھ، جھونکی جھے واو چھو نون کاف چھٹیے جھونکی، جھنجھوڑا جھے نون جھے واو اڑے الفڑا جھنجھوڑا، چھپر چھے پہ چھپ پیرے پر چھپر، ٹھنڈی ٹھے نون ٹھن ڈے چھٹیے ڈی ٹھنڈی، چھوڑا چھے واو چھوڑے الفڑا چھوڑا، اچھال الف پیش او چھے الف چھا لام اچھال۔ تصویروں کے نام لکھنے ہیں۔ یہ گرمی میں پنکھا ہمیں جھل رہی ہے، پھلوں اور پھولوں کی سب شاہ اسی سے ہے، کسی کی کہیں آنکھ میں خاک جھونکی، کسی کی کہیں لے گئی سر کی ٹوپی، اکھاڑ کے کہیں پیڑ ایسا جھنجھوڑا، کہیں گھر پہ چھپر کا تنکا نہ چھوڑا، ہوائی جہاز کے ایسے پرخچے اڑائے۔ اگلا سوال ہے، نظم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ جان، گری، شان، جہاز، خاک، سانس، برسات، جنگل، سوغات، سمندر اور اچھالا، یہ سبھی لفظ نظم میں استعمال ہوئے ہیں۔ متضاد لکھنے ہیں۔ انسان کا حیوان، گرمی سردی، دیر جلدی، برا اچھا، صاف خراب، بہار خزاں، آسمان زمین، خوشی غم۔ رائٹ رانگ ہے۔ عجب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہہ رہی ہے، غلط۔ ہرے ہو گئے اب تو جنگل کے جنگل، صحیح۔ کسی کی کہیں آنکھ میں خاک ڈالی، غلط۔ کہ پانی کا بس بن گیا ایک ہمالیہ، بالکل ٹھیک لکھا ہے مصرع۔ گرجتی ہوئی جاتی ہے سنسناتی، بالکل ٹھیک ہے۔ تصویروں کو دیکھ کر دو جملے بنانے ہیں۔ گرمیوں میں پنکھا راحت دیتا ہے، پنکھا بجلی سے چلتا ہے۔ ہوائی جہاز آسمان میں اڑتا ہے، ہوائی جہاز میں ہم بیٹھ کر سفر بھی کرتے ہیں۔ باغ میں بہت سے پیڑ ہیں، پے کے 3 نقطے آئیں گے۔ باغ میں گھومنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ الفاظ جن مصرعوں میں استعمال ہوئے ہیں ان مصرعوں کو لکھنا ہے، جیسے کہ پہلے ہے پانی، کہ پانی کا بس بن گیا ایک ہمالیہ، سانس، ادھر سانس رکتا ادھر دم فنا تھا، جل تھل، ذرا دیر میں تھا نگر سارا جل تھل، گرجتی، گرجتی ہوئی آتی ہے سنسناتی، جہاز، جہازوں کے ایسے پرخچے اڑائے۔ اس نظم کو سامنے رکھ کر ہوا کی 5 خصوصیات یعنی کہ خاصیتیں لکھنی ہے۔ ہوا گرمی میں راحت پہنچاتی ہے، انسان اور حیوان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا چاروں طرف پھولوں کی خوشبو پھیلاتی ہے، ہوا سمندر سے برسات لاتی ہے، پیڑ پودوں کے لیے بھی ہوا بہت ضروری ہے۔